अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज 20 अगस्त है 2020, जुमेरात है। जो सवालात शाम 5 बजे तक आए हैं उनको हमने ज़रूर शामिल किया है। अगर उसके बावजूद भी किसी का सवाल रह जाए तो वो ज़ाती तौर पर सवालात कर सकते हैं। जुमेरात के अलावा भी आप सवालात कर सकते हैं, उसके जवाबात फ़ौरन दे दिए जाते हैं। सिर्फ जुमेरात के दिन जो सवालात आते हैं उनको एक साथ जवाब दिया जाता है। आज ये सवाल जवाब की नशिश जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। पहला हिस्से का ताल्लुक़ ज़्यादातर जनाजे से है, तो इंशाअल्लाह हम उस पर पूरी बात कर लेंगे जो सवालात आए हैं और जो जनाजे से मुताल्लिक़ हैं उस पर गुफ्तगू करने के बाद बकिया जो आम सवालात हैं फिर उस पर बात करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। पूछा गया है कि अगर किसी मैयत को नापाक औरत ने, जो हाइज़ा हो या निफास वाली औरत हो, अगर उसने गुस्ल दे दिया तो गुस्ल सही है या नहीं। देखिए, सही जवाब इसका ये है कि अगर दूसरी औरतें मौजूद थीं तो उनको गुस्ल नहीं देना चाहिए था, यानी नापाक औरत को, मैयत को गुस्ल नहीं देना चाहिए था। अगर उसके बावजूद उन्होंने गुस्ल दिया है किसी वजह से, अपनी ज़िद की वजह से, या ये कि मैं करीबी हूँ, रिश्तेदार हूँ, मुझे हक़ होता है, तो फिर ऐसी शक्ल में कराहियत तो है लेकिन गुस्ल सही हो गया है। हाँ, अगर कोई ऐसी मजबूरी हो, कोई औरत नहलाने वाली ही ना हो और सिर्फ वो औरत मौजूद हो जो नापाक है, तो फिर बग़ैर कराहियत के भी गुस्ल हो जाएगा। पूछा गया है कि जब नहलाते हैं तो इस बात का एहतमाम किया जाता है कि आसमान से पर्दा किया जाए, यानी नहलाते वक्त लोग क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ कोई चादर, कोई चीज़ बांधते हैं, भले वो औरत को नहलाया जा रहा हो या मर्द को नहलाया जा रहा हो। और जब वो उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि नहीं, आसमान से पर्दा होना चाहिए। तो आपसे पूछना ये है कि इसकी शरई हैसियत क्या है। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पर्दे के साथ नहलाना है, बेपर्दगी न होने पावे, ये मकसद है। लेकिन आसमान से पर्दा करना, आसमान से कोई पर्दा कोई चीज़ ही नहीं है, ये औरतों का अपना बनाया हुआ मसला है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूछा गया है कि कफ़न में कौन कौन से कपड़े सिले जाते हैं। ये अजीब व गरीब सवाल है। पूछना ये चाहिए था कि क्या कफ़न में सिला हुआ कपड़ा लगता है, लेकिन ये पूछा गया है कि कौन कौन से कपड़े सिले जाते हैं। मर्दों को 3 कफ़न होती है और औरतों को 5। पाँचों में से कोई भी कपड़ा कफ़न का सिला नहीं जाता है। पहले जो दर्जी होते थे उनका काम ही था कि कपड़े को, और वो सिलते भी थे तो धागे से नहीं सिलते थे, जो कफ़न होती थी उसे में से धागा निकाला जाता था और कई घंटे का काम होता था कि कफ़नी सिली जाती थी। कफ़न सिली होना शरीयत में साबित नहीं है और ना उसकी ज़रूरत है। पूछा गया है कि जनाज़ा जब लेके चलते हैं तो बाज़ इलाक़ों में उसके ऊपर कलमे की चादर डाली जाती है, इसकी शरई हैसियत क्या है। ये कलमे की चादर हकीकत में बेअदबी है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा होता है। उसको आप इस तरीके से डालते हैं, इसका शरई कोई भी किसी भी हदीस से इसका ज़िक्र नहीं है। सिर्फ़ ऊपर जो है वो एक सफ़ेद चादर डाल दी जाए ताकि जो है बेपर्दगी ना हो या हवा वगैरह हो तो कुछ ना हो। लेकिन ये जो आप लोगों ने उसके ऊपर, बाद लोग कफ़न, अगला सवाल आया हुआ है कि कफ़न के ऊपर कलमा लिखना, आयतल कुर्सी लिखना, या ये कि कुछ दुआएं लिख करके कफ़न में रखना, ये सब बिदअत है और इसकी शरई लिहाज से कोई हैसियत नहीं है। पूछा गया क्या बैरी के पत्तों से गुस्ल देना सुन्नत है। जब लोग बिदअत की बात करते हैं ना तो उनको हर चीज़ बिदअत नज़र, ऐसी बात नहीं है। गुस्ल में बैरी के पत्ते डालना सुन्नत से साबित है। डालने की वजह ये थी कि बैरी के पत्ते में ये सलाहियत है कि अगर ख़ास कर गुनगुने पानी में डाल कर नहलाया जाएगा तो उससे बदन की मैल वगैरह कटती है। तो अगर कोई आदमी बैरी के पत्ते डाल रहा है
تو یہ سمجھ کر ڈالنا چاہیے سنت ہے اور ڈالنا چاہیے۔ اگر نہیں ڈالے گا، اس کی جگہ پہ صابن لگا لے گا تو کوئی ایسا بھی گناہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب بیری کے پتی نہیں ڈالا لہذا غسل نہیں ہوا، یہ کہنا غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میت کے تختے کو لوبان وغیرہ سے دھونی دینے کے لیے کون سی حدیث ہے؟ دیکھو اس کو سمجھ لے کہ یہ جو تختے کے نیچے یا جہاں پہ اس کو نہلایا جاتا ہے وہاں اگربتی یا دھونی جو دی جاتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے یا ضروری ہے تو ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فقہ نے بعض کتابوں میں اس لیے لکھا ہے کہ اس اطراف میں میت ہے، ہو سکتا ہے کچھ بدبو ہے تو لوگ پھر مختلف قسم کی باتیں بنائیں گے، اس لیے وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے لوبان وغیرہ جلا دیا جائے اور اس کی خوشبو آتی رہے تاکہ لوگوں کو کراہیت نہ ہو اگر کوئی چیز ایسی بدبودار خارج ہو جائے تو۔ لیکن یہ کہ کوئی حدیث ہے یا یہ ثواب ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر پانی میں خوشبو ڈال کر کے نہلایا جائے، ہمارے علاقے میں پانی میں تھوڑا سے گلاب کا پانی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہلاتے ہیں، تو گلاب کا پانی کا تو ذکر نہیں ہے لیکن کافور کا ذکر ہے۔ تو کافور سے بعض فقہا نے ایک قیاس کیا ہے کہ کافور کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ خوشبو ہو، تو اگر کوئی آدمی گلاب کا پانی ڈال کر نہلا رہا ہے اور لازم نہیں سمجھ رہا ہے، سنت نہیں سمجھ رہا ہے، ضروری نہیں سمجھ رہا ہے، محض یہ کہ خوشبو ہو تاکہ بدبو کوئی کسی قسم کی ہو تو وہ لوگوں کو نہ محسوس ہو، اگر ایسا کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کیا کہ جو کافور جو ہے جو مقامات زمین پر سجدے میں ٹچ ہوتے ہیں ان سب مقامات پر جو ہے وہ کافور ملا جاتا ہے، تو کیا یہ محض ایک رسم ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے مقامات کو جو ہے وہ کافور لگایا ہے، لہذا یہ محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں مرتے وقت جو ہے ماؤں سے کہا جاتا ہے کہ آپ دودھ بخش دیں، اگر بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو دودھ بخش دیں۔ یہ یو پی، بہار، بنگال وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے، کرناٹک وغیرہ میں یہ رسم کم ہے۔ یہی بدعت کی پہچان ہوتی ہے اور رسموں کی پہچان ہوتی ہے۔ سنت ہمیشہ عالمی سطح کی ہوتی ہے اور بدعت ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے۔ یہ دودھ بخشوانے کی جو بات ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دودھ رب کا دیا ہوا ہے، ماں رب نے بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تمہاری وہی مائیں ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے، لہذا یہ ایک الگ بات ہے کہ جو اس نے دودھ پلانے میں بچے کو مشقت کی ہے وہ بچہ زندگی بھر اس کا احسان پورا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ بخشوانے کی جو رسم ہے یہ محض عورتوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور بخشوائی جاتی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے مہر ادا نہیں کی ہے تو وہ مہر قرض ہو جاتی ہے، تب لوگ بیوی کو پریشر ڈالتے ہیں ایسے موقع پر اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے کان میں کہہ دو کہ میں نے مہر معاف کیا۔ یہ اس طریقے سے کہنے سے مہر معاف ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب شوہر کی وراثت کی جو ترتیب ہے اس ترتیب میں قرض کو ادا کرنا ہے، بیوی کی مہر قرض ہے اور اس کو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ یہ بخشوانے کا چکر جو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں کہتے ہیں جب روح نکل جائے تو سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دینی چاہیے، تکیہ لگانا منع ہے۔ یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ مرنے کے بعد کوششیں کرنی چاہیے کہ میت کا جو رخ ہو وہ قبلے کی طرف ہو، لیکن یہ کہ تکیہ ہٹانا ضروری ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر تکیہ لگی ہوئی ہے وہ تکیہ رکھ کر کے قبلے کی طرف اس کا منہ ہے رکھ سکتے ہیں، نہ تکیہ لگانا ضروری ہے نہ تکیہ ہٹانا ضروری ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہوا اور والد صاحب ناراض تھے تو اب اولاد کیا کرے؟
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سوال آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ تم کو جب جب یاد آئیں پوری زندگی تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم اگر لگاتار اپنے والدین کے لیے جو تم سے ناراض تھے اگر تم ان کے لیے زندگی بھر دعائیں کرتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز کی سزا نہیں دے گا اور معاف فرما دے گا. تو دو کام حدیث میں آیا، ایک تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کیا جائے، اور دوسرا زندگی بھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. پوچھا گیا ہے کیا بیوی کو شوہر دیکھ نہیں سکتا ہے مرنے کے بعد؟ دیکھیں یہ مسئلہ پورا سمجھ لیں. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ اور اہل حدیث کا ایک مسلک ہے، امام اعظم کا ایک مسلک ہے. اہل حدیث حضرات کے نزدیک عورت یا مرد، بیوی یا شوہر، دونوں میں سے کوئی بھی مر جائے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، نہلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی قباحت نہیں ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ایسی شکل میں شوہر جو ہے وہ بیوی کو بغیر کپڑے لگے ہوئے اس کو چھو نہیں سکتا. مطلب یہ کہ جنازے کو ڈائریکٹ چھو لے، جبکہ یعنی اس کے بدن میں اور ہمارے ہاتھ میں درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو. ہمارا مسلک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، جو نکاح ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب بیوی ہے اس لحاظ سے وہ بیوی نہیں رہے گی جس لحاظ سے تھی، لہذا دیکھنا جائز ہے، کندھا دینا جائز ہے. اگر قبر میں کوئی اتارنے والا موجود نہیں ہے، کیونکہ قبر میں جب اتاری جاتی ہے تو کپڑا لپٹا ہوتا ہے، ڈائریکٹ آدمی کا ہاتھ اس کے بدن سے ٹچ نہیں ہوتا. مجبوری درجے میں شوہر قبر میں اتار بھی سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو قریب نہیں جانے دینا، اس کو دیکھنے نہیں دینا، اس کو کندھا نہیں دینا، یہ ساری باتیں غلط ہیں. شوہر دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے. بس اس میں صرف ایک چیز کا احتیاط ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ وہ اپنی بیوی کو جو مر گئی ہے اس کو چھونا نہیں چاہیے، درمیان میں کوئی چیز حائل ہونی چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ غیر محرم کا میت مرد کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھنے مرنے یا جینے سے پردے کے احکامات نہیں بدلتے ہیں. پردے کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ہیں. ایک عورت، جیسے بعض علاقوں میں جنازہ رکھ دیا گیا دروازے پر، اب سب عورت مرد دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر اس کو دیکھنا ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ محرم ہوں وہ دیکھ لیں، لیکن غیر محرم عورتیں آ کر کے اس جنازے کو ٹارگٹ بنا کے دیکھنا یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ میت کی اجتماعی رونمائی کا کیا حکم ہے؟ یہ اجتماعی رونمائی کیا ہوتی ہے کہ جب قبر میں رکھنے سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائیوں آئیے اور میت کو دیکھ لیجئے. بعض علاقوں میں وہ اعلان کرتے ہیں. یہ بھی وہی چیز ہے، شرعی لحاظ سے اس کا بھی کوئی حکم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی آ گیا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اب نماز جنازہ پڑھ لیا گیا ہے تو اس کا چہرہ نہیں کھول سکتے، یہ بات بھی غلط ہے. اگر کوئی آ گیا ہے، خاص آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے دکھلا دو، تو دکھلا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اشتہار کے طور پر رونمائی کرانا، چاہے وہ مردوں کے درمیان میں ہو چاہے عورتوں کے درمیان میں ہو، یہ شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کفن پر کیا لکھنا سنت ہے؟ کفن پہ کچھ لکھنا سنت نہیں ہے. کیا کہ جو بات آپ نے کیا ہے، کچھ بھی لکھنا سنت نہیں ہے. کفن ایک دم سادی. سنت طریقہ یہ ہے کہ کفن سفید ہو، کچھ بھی اس میں لکھنا پڑھنا لکھ کر بتانا کسے چاہتے ہیں؟ منکر نکیر کو. لکھ کر بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا. جو بات بھی آپ بتانا چاہتے ہیں پروردگار عالم علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لہذا اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ بعض علاقے میں لکڑی کو یا مٹی کے ڈھیلوں کو دم کیا جاتا ہے، اور دم کر کے وہ لکڑی پھر قبر کے اندر رکھی جاتی ہے اور یا وہ ڈھیلے رکھے جاتے ہیں.
ये कुल के ढेले कहलाते हैं। ये कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह में भी होता है, कुल के ढेले कहलाते हैं। यूपी वाले वो नहीं जानते हैं, क्योंकि जो बिदतें होती हैं वो इलाकाई होती हैं, तो एक इलाका वाला जानता है, दूसरे इलाके वाले को पता नहीं होता है। तो वो 4 आदमी बैठ करके कुल पढ़ते हैं, और उसके बाद वो चारों कोने में वो कुल के ढेले रखे जाते हैं। बाद इलाकों में लकड़ी पढ़ी जाती है, लकड़ी पे कुछ पढ़ते हैं, अल्लाह मालूम क्या पढ़ते हैं। कुरान हदीस में होता तो एक आलिम जानता, जब कुरान हदीस में नहीं रहता है तो आलिम को क्या पता बेचारे को। तुम्हारे इलाके के जो आलिम है उन्होंने बना रखा है, बता रखा है, आप कर रहे हैं। लिहाजा ये लकड़ी पढ़कर दम करना, ढेलों को पढ़कर दम करना, इसका शरीयत में कोई जवाज़ नहीं है। मुझे क्या मौजूदा हमारे इलाके में एक साहब खड़े हो जाते हैं जब किसी को दफनाया जाता है, तो मिनहा खलकनाकुम, ये पूरी आयत तो लगातार ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहते हैं। और फिर एक साहब जो है, मतलब दूसरे लोग आते हैं, मिट्टी डालते रहते हैं। देखें, मिट्टी डालते वक्त जो डाल रहा है वो पढ़े तो बात सही है, लेकिन एक आदमी मुस्तकिल, एक जगह तो मैंने देखा उन्होंने टेप रिकॉर्ड लगा दिया था। अब वो टेप रिकॉर्ड चल रहा है और उसको रिपीट कर रहा है बार बार, और लोग मिट्टी डाल रहे हैं। ये सारी बातें बकवास हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूछा गया है कि कब्र में, यूपी बिहार वगैरह के इलाके में जब कब्र पे मिट्टी डाली जाती है तो बैर की टहनियाँ ला करके रख देते हैं, तो ये क्या सुन्नत है, इसके पीछे राज क्या था वो पहले बताता हूँ, और अब हालत क्या हो गई वो भी बताता हूँ। ये हकीकत में इन इलाक़ों में एक जानवर पाया जाता था, बिज्जू। वो बिज्जू क्या करता था, कब्र खोदता था। जब उसमें बैरी के कांटे पड़े होते थे तो वो बैरी के कांटों की वजह से वो खोद नहीं पाता था, तो इसलिए बैरी के कांटे डाले गए। अब लोगों ने ये समझ लिया है कि बैरी के कांटे के बगैर दफनाया ही नहीं जा सकता। अब चूँकि एक रस्म बन चुकी है, लाजिम हो चुकी है, लिहाजा आप कोशिश करनी चाहिए कि बैरी के कांटे नहीं डालना चाहिए। जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं, ज़मीनें बहुत सख्त होती हैं, कर्नाटक वगैरह में भी, वहाँ पे कोई पत्ती वत्ती की, कोई डाल, कोई कांटा, कुछ नहीं डालते हैं, क्योंकि वो ज़मीन ही इतनी सख्त होती है कि वो जल्दी से खोदने वाला ही परेशान हो जाता है। लिहाजा वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन जिन इलाक़ों पे ज़मीन नरम है वहाँ पर ये रखते हैं, और अब रखने की वजह सवाब समझ के रखा जा रहा है, लाजिम समझ के रखा जा रहा है। लिहाजा इस रस्म से अपने आप को हटाना चाहिए। पूछा गया है कि मौलाना साहब, क्या किसी आदमी की इत्तला मिलने के बाद या मैयत पहुंचने से पहले कब्र नहीं खोदी जा सकती? एकदम खोदी जा सकती है। अब तो बड़े शहरों में, जन्नतुल बकी वगैरह में भी 100-150 कब्रें हर वक्त खुदी रखी रहती हैं। जैसे ही कोई आदमी मरता है तो कब्र खोदने का 2-2.5 घंटा जो लगता है वो टाइम भी बच जाता है, और वो कब्र खुद ही तैयार रहती है। लिहाजा इसका भी शरई लिहाज से कोई हुक्म नहीं है। पूछा गया है कि जब तक मैयत दफन ना हो जाए तब तक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। बाद जगह ऐसा हो जाता है, ख़ासकर अरब दुनिया में, कि जब किसी की मैयत होती है तो 10-10 दिन तक जनाजा ही नहीं मिलता है। अब 10 दिन अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो 10 दिन तक कौन खाना पका पका खिलाएगा। लिहाजा शरई लिहाज से इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोगों के बचपन में भी ये होता था कि अगर किसी के घर में मैयत हो जाती थी और चूल्हा उस वक्त जलता रहता था तो उसमें फ़ौरन ला करके घड़ों पानी डाल दिया जाता था और चूल्हा बुझ जाता था। खैर, अब अल्लाह का फ़ज़ल है, गैस है, वो 1 मिनट में बंद हो जाता है, तो वो पानी भी बच जाता है और गैस का चूल्हा भी ख़राब होने से बच जाता है। लेकिन चूल्हा बंद करना, चूल्हा बुझा देना, इसकी कोई दलील हमारे पास नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी के तौर पर यह फरमाया कि जब किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले मग़मूम होते हैं, बेचारे गमज़दा होते हैं, उनको खाने पीने का होश नहीं रहता है, तो मोहल्ले वालों को चाहिए, ये सुन्नत तरीका है कि उनके घर में जो है खाने वगैरह पहुँचाएँ। लेकिन ये कि चूल्हा नहीं जल सकता है और मोहल्ले वाले पे 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन तक मुनहसिर रहे, मोहल्ले वाले भी गालियाँ देना शुरू करेंगे, आप अपना चूल्हा जला लीजिए और मोहल्ले वालों पर मुनहसिर नहीं रहिए। पूछा गया है कि कब्र के अंदर, हमारे इलाके में जब कब्र खुद जाती है और मैयत को दफना दिया जाता है तो केवड़े और इत्र की बोतल कब्रों के अंदर डाली जाती है। इस बात को समझ लें। मैयत को जब गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल देते वक्त खुशबू ये भी मुमकिन है, कफना देने के बाद भी
खुशबू ये भी सही है, लेकिन ये जो कब्र में डाली जाती है इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, ना केवड़े की ना इत्र की, कोई ऐसी हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है। बाद इलाक़ों में सौंफ है, सौंफ अगर कब्र में डाली जाती है तो उनके यहाँ एक कीड़ा पाया जाता है, वो सौंफ से नहीं, मतलब सौंफ रहती है तो काफ़ी दिन तक नहीं आता, आना तो है कीड़े को, ऐसा नहीं है कि कीड़े को आप रोक ले जाएं, कीड़ा आना ही आना है। वहाँ सौंफ डालते हैं, तो पहले वो सौंफ डाली जाती थी, अब वहाँ पर भी ये क्या हो गया है, वो सौंफ को दम करते हैं, एक टोकरी में सौंफ लाई जाती है, तो थोड़ा ये थोड़ा वो सब लोग अपने अपने हाथ में सौंप लेते हैं, अल्लाह मालूम क्या पढ़ते हैं, क्या दम करते हैं, उसके बाद सौंफ डाली जाती है। तो बाद इलाक़ों में इतर है, बाद इलाक़ों में सौंफ है। बहरहाल न इतर सुन्नत से है, न केवड़े की बॉटल सुन्नत से है, और न सौंफ सुन्नत से है। पूछा गया है कि कब्र में तकिया रखना, नामे आमाल रखना कैसा है। तकिया रखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान की जब जान निकल जाती है तो उसकी असल उसके अमाल हैं, अगर उसके अमाल अच्छे हैं तो अल्लाह ताला के उसको बहुत बेहतरीन तकिया मुयस्सर है, और अगर अमाल ख़राब है तो तुम्हारे तकिया देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बेमतलब को मरने वाले के साथ अपनी एक तकिया बर्बाद नहीं करो, उस तकिए की कोई भी हैसियत नहीं है। और रहा नामे अमाल, बोलना, चार चार आदमी दस्तखत करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ, ये बहुत क्या कहते हैं नेक आदमी थे, वो भी झूठे होते हैं जो गवाही देते हैं, और जिनके लिए गवाही देते हैं वो पहले से ही बर्बाद होता है, क्योंकि जो सुन्नत के मुताबिक होगा वो दीनदार आदमी होगा, उसकी खबर में तो लिखा नहीं जाता। जो ये सब करने वाले हैं, सब सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, तो वो बर्बाद वो भी है और लिखने वाले भी बर्बाद हैं, दो के दोनों गुनहगार हैं, लिहाजा इसकी भी कोई शरई हैसियत नहीं है। ये हमारी तकरीर का आज पहला हिस्सा था जो हमने पूरा किया, जो कोशिश करेंगे कि अभी और अगले जुमेरात को भी मुहर्रम पर और जनाजे पर जो बकिया बातें हैं, कुछ सवालात और आए हुए हैं, मैंने आज उनको जवाब नहीं दिया, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जवाब देंगे।